آپ تمام مہمانوں کو آج یوم قائد-اعظم پر خوش آمدید پاکستان کمیونٹی فورم کی طرف سے اور ریڈیو آپ کی آواز کی طرف سے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی 25 دسمبر سب اکٹھے مل کر منا رہے ہیں اور انشاءاللہ پہلے بھی مناتے رہے ہیں اور آئندہ بھی منایا جائے گا۔ سب سے پہلے میں دعوت دوں گا تلاوت قرآن مجید کے لیے ہماری بیٹی مومنہ کہ وہ آئے اور پروگرام کا آغاز باقاعدہ طور پر تلاوت قرآن مجید سے ہو۔ جی مومنہ بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناه فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ کرنے کے بعد راجہ غفور اللہ صاحب جو کہ پاکستان کمیونٹی فورم کے چیئرمین ان سے بات کروں گا کہ آپ پروگرام کو آگے لے کر چلیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم سب ایک دوسرے کو ویلکم کرتے ہیں، ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں جناب محترم علی اسرار صاحب اس وقت جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آج کے مہمان خصوصی ہیں۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں دعوت دوں گا کہ جو کہ لیاقت صاحب جو پاک ویلفیئر سوسائٹی کے چیئرمین ہیں یہ ادھر تشریف لیں، جگہ بناتے ہیں، آ جائیں ادھر چوہے صاحب آپ آ جائیں۔ میں ہمارے سٹی کونسلر ہیں وقار، میں ان سے بھی گزارش کروں گا وہ بھی آگے تشریف لے آئیں، جو قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، جو انہوں نے اسٹیٹ کے لیے کام کیا، اپنے ملک کے لیے کام کیا، اور آج جو بھی اسٹیٹ کے لیے کام کرتا ہے وہ ہمارا لیڈر ہی ہوتا ہے۔ لیڈر آتے رہتے ہیں، بدلی بھی ہوتے رہتے ہیں، تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں، تو ہمارے لیڈر جو ہمیشہ جو ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے اور رہیں گے وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہیں۔ باقی ہمارے لوگ آتے ہیں جو اسٹیٹ کے ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں اپنے حصے کا، پھر اپنے حصے کا اپنے جابوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے جتنے سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے ہیں۔ راجہ صاحب ڈی ایم سی کے لیے بڑا خاموش اپنا کام کرتے رہتے ہیں، بالکل اسی طرح ان کی ٹیم پورا کام کرتی ہے،
تو یہ وہ لوگ ہیں جو سارے نظام میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ویسے نہیں بیٹھے ہوئے پہ ویسے جو کام ہے ہمارا بس دن دیہڑی والے لگانے والے لوگ نہیں ہیں، یہ ان کا اثر و رسوخ ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے اپنے ملک کے لیے یہ کام کرتے ہیں، لیکن اپنے اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، اپنا اپنا طریقہ کار انجام کرتے ہیں. تو بس میں اتنے الفاظ کہوں گا، میں اس سے کہوں گا ایک دفعہ ذرا نعرہ بھی لگا دیں پاکستان لگائیں گے. میں سب سے پہلے راج نامل کو کہوں گا. معزز سامعین اکرام السلام علیکم. میرا نام راجہ عمر غفور افضل ہے. آج ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ منا رہے ہیں. 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے. نام محمد علی جناح رکھا گیا. ماں کی گود سے کہوارے تک، کہوارے سے مدرسۃ الاسلام تک، مدرسۃ الاسلام سے ممبئی تک، ممبئی سے انگلستان تک کی تعلیم و تربیت کا سفر مکمل کرنے والا یہ باروق وکیل جب سیاست میں قدم رکھتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ مسلمانوں کو انگریزوں اور ہندوؤں کی غلامی سے نجات دلانا ضروری ہے. اس لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے 7 سال کی محنت کے بعد ایک بکھری قوم کو ایک لڑی میں پرو کر الگ وطن کا مقدمہ کیا. تاریخ گواہ ہے کہ محمد علی جناح صرف مسلمانان ہند کے قائد ہی نہیں بلکہ قائد اعظم ثابت ہوئے. قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا سب کے پاکستان کا طرز حکومت قرآن کے اصولوں کے مطابق ہوگا. اب ہمیں ایوانوں میں لگی قائد کی تصویروں کے سامنے پاکستان کا سودا نہیں کرنا بلکہ پاکستان کو ترقی یافتہ ملکوں میں شامل کرنا ہے. میرا سوال ہے اس بھرے ایوان سے، ہر بزرگ اور جوان سے، ہر سیاستدان سے کہ کبھی نہ جھکنے والا غیرت مند پاکردار قائد کی خواہش کے مطابق ہم نے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنایا یا نہیں. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن اور ترقی دے. اے قائد تیرا نام تابندہ رہے، تیری یاد پائندہ رہے. پاکستان پاک فوج قائد اعظم کا دن تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں 12 مہینے یاد رکھنا چاہیے. انہوں نے جو کچھ کیا ہمارے وطن کے لیے، اور ہم سب کو انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں. اللہ کرے آنے والا وقت پاکستان کے لیے، ہم سب کے لیے. بس ایک آدھ شعر زبانی ذرا مشکل ہوتا ہے. اے روح قائد آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں. اے روح قائد آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں. اے روح قائد. تھینک یو. السلام علیکم سب کو. میں نے ویسے کوئی اسپیچ وغیرہ تیار تو نہیں کی، لیکن سب سے پہلے تو میں پاکستان کمیونٹی فورم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے آج کا دن یہ منعقد کیا اور ہر سال کرتے رہتے ہیں. آج جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج قائد اعظم کی سالگرہ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے قائد آج زندہ ہوتے تو ان کے لیے سب سے بڑا گفٹ یہ ہوتا کہ جو وہ ہمیں پیغام دے کے گئے ہیں کہ ہم اس پہ ہم عمل کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی حوالے سے ہمارے یہاں میں بہت سارے چیلنج ہیں، اور جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے ہم ان مسائل کو حل نہیں کر سکیں گے. ہمارے لیے یہ مسائل کوئی اور حل نہیں کریں گے، ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے. تو میرا مین پیغام یہی ہوگا آپ سب لوگوں کے لیے کہ بے شک ہم میں آپس میں اختلافات ہیں، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جو تب بھی حل ہو سکتے ہیں جب ہم ایک پلیٹفارم پہ ان کے لیے ہم کام کریں گے. تو آج سب سے مین پیغام میرا یہی ہوگا یونٹی کے حوالے سے کہ ہم اس کو عملی بدامہ بنائیں. شکریہ بہت بہت. ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں اشم آغا جو کہ سپرینٹ بنے ہیں، الیکشن جیتے ہیں، یہ الیکشن لڑے ہیں، پارلیمنٹ کا بھی الیکشن لڑے ہیں. تو لگتا ہے کہ وہ آگے بھی پتہ نہیں کہ پارلیمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، سارے اب اس طرح جا رہے ہیں. لبرا صاحبہ بھی یہاں تشریف رکھتی ہیں، یہ سابقہ سٹی کونسل رہی ہیں.
और अगली दफ़ा का हमें नहीं पता ये इलेक्शन लड़ेंगे या पार्लियामेंट का, क्योंकि अब सब चौधरी शौकत साहब हैं जो कि काफी के सदर हैं। तो सब फिर गुजारिश करूँगा कि हमारे साहब ही हमारे फोरम के सब आप ही यहाँ पे तशरीफ लें। हमारे दरमियान अदनान अली भी हैं। अदनान आप तेरे जगह भी जितनी गुजारिश थी उस जगह रखेंगे हम चौधरी फरीद साहब से, क्योंकि ये हमारे आज मेहमान भी हैं और इसके बाद मेज़बान भी हैं। हमेशा इन्होंने जिस दिन से ये हमारा कोई भी अच्छा काम होता है ये उसमें जो है सबसे अगली सफ में होते हैं। गो के ये फोरम का हमारा हिस्सा है, लेकिन कभी भी इन्होंने कोई ऐसी चीज़ है उनकी मेज़बानी करते हैं और बड़े शौक़ से मेज़बानी करते हैं। चौधरी मुज़फ़्फ़र साहब भी हमारे दरमियान हमारे बुज़ुर्ग हैं राजगान के जो हैं। राजा ज़ुबैर साहब ये बड़े खामोश रहते हैं कि बस आते हैं आराम से बैठ जाते हैं, तो यही हमारे लिए इतना ही काफ़ी होता है कि ये जनाब तशरीफ़ ले आते हैं। बाकी अब अपना मीडिया के हमारे साथी हैं, रुखसाना भी तशरीफ़ ला चुकी हैं जो कि सिटी काउंसिल का इलेक्शन लड़ चुकी हैं। और हमारे दरमियान जो है कि हर जमात के लोग हैं जो हैं। राइला बीवी भी यहाँ तशरीफ रखती हैं, ये बड़ी एक्टिव हैं, सोशल वर्कर भी हैं और बहुत अबादत से जानी और पहचानी जाती हैं। आप किसके साथ चौधरी जवेद साहब हैं, ये भी इस्लामी बरादरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोहतरम जनाब हमारे अकरम जोड़ा साहब हैं जो अदारे की आज नुमाइंदगी कर रहे हैं और ये हमेशा हर प्रोग्राम में ये शामिल होते हैं, इतना मशवरा डालते हैं। हमारे चौधरी अपना हाजी अहमद खान मौजूद है, हमेशा हिस्सा डालते हैं। सब सोसाइटियों के लोग हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं अपनी तंजीमों को। आगा साहब है, मुझे को रहमान पेशी साहब हमें नजर नहीं आ रहे। जी सर, मैं आपसे गुजारिश करूँगा आप आगे तशरीफ ले आएँ। तो बाकी हमारे शेख साहब हैं, हमेशा जितने भी प्रोग्राम हुए, हमारे एम्बेसी भी हुए, फोरम के प्रोग्राम हुए और ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सब लोग मुबारकबाद, हम सब आपको एक दूसरे को वेलकम करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया कि इस फोरम में मुझे भी बोलने का मौका मिला है। और मैं कभी कभी सोचता हूँ मैं बोलूँ क्या, मगर जिस तरह आपने बोला कि मैं मास्टर बंदा हूँ, उस्ताद हूँ, तो मेरा हमेशा यंगस्टर्स को ये एक पैगाम जाता है। क्योंकि मेरी जब मैं इधर एक यंग डैनिश पाकिस्तानी की तरह बड़ा हो रहा था, मस्जिद में गया, मनाजिर कुरान मुझे भी याद है, हमारे अल्लामा सराज साहब थे, तब बड़ी ये एक चीज़ शुरू होगी ना कि मदरस के भी मुस्लिम से कोई स्पेशल मोल इमामा जुबा पहना, दाढ़ी रखी, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात थी। उन्होंने कहा आप देखें आज इतने ज़्यादा कंट्रीज में एक कंट्री जिसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, इस्लामिक रिपब्लिक, उनको बनाने वालों को आप देखें, उनकी कभी दाढ़ी थी, उन्होंने कभी इमामा जुबा पहना था। मतलब दीन का काम करने के लिए नियत होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। ये नहीं कि जी हमने स्पेशल किसी तरीके से दिखना है या किसी एक वो क्या कहते हैं ग्रुप का हिस्सा होना है। Daher intentionen og lad os sammen arbejde for en dansk muslimsk identitet, som vi har snakket om i rigtig mange år. Inshallah. Så मेरा यही पैगाम है आज जो कुछ यंगस्टर्स को पहुंच जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और इस फोरम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। साहब अस्सलाम वालेकुम। साहब आपका बहुत शुक्रिया, आज हमेशा हम रहते हैं, हम आपके साथ काम करते हैं, हमें खुशी होती है कि आपके साथ काम करते हैं। तकरीबन सबका 20 साल से हम काम कर रहे साथ और आप हमारे कम्युनिटी फंड के चेयरमैन हैं। आपने हमारे बहुत से मसाइल हल किए हैं और हम आपसे मशहूर हैं। मशहूर है कि आप सालाना इस मुतबकादम डे को मनाते हैं। ये भी हमारी फर्ती बात है कि आप ये काम कर रहे हैं। दूसरी बात है कि आपने बहुत से मसाइल हल किए हैं, लेकिन मौजूदा का मसला है अम्बेसी वाले के साथ बैठे हैं। हम सबसे रिक्वेस्ट ये की है कि मैं जो सुनता हूँ, जो जानता हूँ, जो देखा है, ये है कि हमें जो है ना अपनी नादरा मशीन उसकी असल ज़रूरत है। ऐसा असल ज़रूरत है। कुछ लोग कहते हैं एम्बेसी में आई हुई है, कुछ कहते हैं नहीं आई, कोई कहते हैं जगह नहीं है। लेकिन आपने बहुत से मसाइल किए हैं, आप मीडिया वाले हैं, आपने पाकिस्तान भी आपका रब्ता है। बराए मेहरबानी आपसे अपील करता हूँ, एम्बेसी वाले से अपील करता हूँ कि ये बुजुर्गों को बहुत प्रॉब्लम है, इस मसले को हल किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी बात क्या है कि एक शेर है वो सब मुसलमान के लिए, एक हूँ मुस्लिम धर्म की पासबानी के लिए। धर्म हमारा पाकिस्तान भी है, हमारा दीन भी है, हमारा इस्लाम भी है, खाना काबा भी है, दीन सब भी है। एक हूँ मुस्लिम धर्म की पासबानी के लिए, नील के साहिब से लेकर
ताबा के कारण एक शेर जो है वो कायदन करी है और उसकी हमने मिसाल से करते हैं, वो है राजा खुदाए लम यजिद का दस्ते कुदरत तू ज़बां तू है, खुदाए लम यजिद का दस्ते कुदरत तू ज़बां तू है, यकीन पैदा कर, यकीन पैदा कर, तो हमें यकीन पैदा करती है, हमें मोहब्बत पैदा करनी है, हमें बात पैदा करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है और मिलजुल करना चाहिए। होश पे रखा सबको शुक्रिया। अस्सलाम। राय साहब आपका शुक्रिया ठीक है, ये लोग ही क्योंकि आपने फिर हमें एक कौम की और बातें तो बहुत सारी कहने के लिए हैं, लेकिन कुछ बातें जो हमारा छोटा पाकिस्तान है उसके हवाले से काफ़ी तशवीशनाक है। मैं ऐसे टीचर महसूस करती हूँ कि इत्तेफाक की तो दूर बात है, मेरा ख्याल है कि हमें सबसे पहले एक दूसरे को बर्दाश्त करने की आदत डालनी चाहिए। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। वो पंजाबी कहते ना कि साडे गल्लां ना चावलां नाल भरियां होईयां ते असीं गए हैं फिट। हम बगैर मतलब हर वक्त डे डील की मस्जिद चलती है यार, कोई तो ऐसी चीज़ हो जिसपे इकट्ठे हो सको। इस पर ज़रा मेरी दरख्वास्त है कि आप ज़रा गौर करें। दूसरी एक और डेनमार्क में चीज़ चली हुई है, रीइमिग्रेशन। बड़े परेशान कुन हालात हैं। अभी एक तज्जिया था, तकरीबन हर तीसरा डेनिश जो है वो मुसलमानों की मौजूदगी यहाँ नहीं चाहता। तो फिर ज़रा हम सोचें क्यों नहीं चाहता। ये भी मैं अपने तजर्बे के हवाले से मैं काफी सारे लोगों से उम्र में भी पढ़ी हूँ। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप मजहब के बारे में लबकुशाई मत करें। अगर कोई मजहब के बाद है, हमारी मसाजिद है, उनसे बात करें। आप आम लोग क्यों उल्टी सीधी मतलब कि नहीं मुझे पता है, ऐसी बात होती तो इमाम की जरूरत नहीं है। बहुत ही नाजुक हालात है, आपको इसका कोई अंदाजा नहीं है। स्कूलों से लेके आबिस प्लेसेस से लेके पहले होता था ना तुम किधर से हो, तुम काली औरत हो, तुम किधर से हो, ना आए। अब पूछते हैं जी मुसलमान है। मेरी एक दो से बात हुई तो मैंने कहा आइन हमें हक देता है तो कहाँ इम्प्लीमेंट करें, लेकिन बहुत एहतियात से। और मेरा ख्याल है पाकिस्तानी कौम बड़ी वो है, ढीठ कह लें, सख्त कह लें कि हम अभी तक मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को देख के लगता है कि उस वक्त हमें खिता मिल गया था, एक खिता जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। लेकिन जो हमारे ख्वाब थे सर सैयद से लेके अल्लामा इकबाल से लेके, वो उसके लिए हम अभी तक तगद कर रहे हैं। तो मेरी है कि हम सब दुआ करें कि आने वाला वक्त 2026 पाकिस्तान के लिए खुश आइंद हो। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कौन सी पार्टी, मैं हर उस चीज के साथ हूँ जो पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान मैं दो बातें ही कहूँगा। जैसे भाई ने कहा है कि हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट करना चाहिए, और मैं एक चीज़ ये भी कहूँगा कि मैं 2000 से इस पार्टी में मेंबर रहा हूँ। जैसे ये बात की गई है तो नेक्स्ट पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, उसमें इस्लाम का डिबेट वोट आएगा, और ये एक मौका है जहाँ पे सबको प्ले करना पड़ेगा। और इसका एक ही नतीजा है, वो ये है कि 3 मंथ पहले जो गवर्नमेंट की पार्लियामेंट जो इस वक्त पार्टी है, उसने जानबूझ के वो मिनिस्टर चेंज किया था जो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट, और जब से वो आया हुआ है आप सब देख रहे हैं कि एक से एक आर्टिकल मुसलमानों के बारे में आ रहा है। तो मुसलमान ना खड़े हुए तो ये एक प्रॉब्लम है, ये मुसलमानों के लिए एक अलार्म है, क्योंकि ये जान के उस मिनिस्टर को पिक किया गया है कि वो जाके इस चीज़ को पुश करे। हम अंदर से कोशिश कर रहे हैं कि इसको डिबेट को थोड़ा चेंज किया जाए, मगर जितने हमें कमेटी से सपोर्ट नहीं मिलेगा उतनी देर तक हम पुश नहीं कर सकते। हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि इस डिबेट को चेंज किया जाए, मगर हमें पूरी पाकिस्तान कमेटी हो, तुर्की कमेटी हो, ना जो मर्जी हो, उसकी ज़रूरत है हमें, वरना ये डिबेट बड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जानबूझ के अटैक हमारे पे हो रहे हैं और ये प्लानिंग से हो रहे हैं, और ये पूरे होंगे। और अगले जो 4, 5, 6 महीने जितनी देर तक ये इलेक्शन नहीं होगा, ये और अटैक होंगे। ये एक एजेंडा है जो रहेगा। साहब को बहुत बहुत मेहरबानी। आपने हस्बे मामूल जैसा कि आप हर साल का जो मनाते हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप आइंदा भी इसी तरह जज्बा करते रहें। मैं अपनी और अपने
सेंटर की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उस सब भाई जो मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जो कामयाब हुए इलेक्शन में उनके भी मीर दिली हम उनके साथ हैं। अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद कामयाबियाँ सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने ये महफल जो है, ये फूलों का गुलदस्ता मुख्तलिफ यानी कि जो है ना कमेटीज तंजीम को इकट्ठा करके गुलदस्ते की शक्ल दी है, तो इसकी सारी मुबारकबाद आपको। दूसरा ये कि क़यादत के हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि हमें तमाम तंजीमों से हटकर सबसे पहले हम एक कौम, एक यानी कि जो है पाकिस्तान बने, उसके बाद ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो जब हम एक हो जाएंगे तो हमारे सारे इश्यूज हल हो जाएंगे। तो ये मैसेज है मेरा कि तमाम चीज़ों से हटकर हम एक होंगे। बहुत शुक्रिया। मैं कायदे पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि आप तकरीबन काफ़ी सालों से ये कायदे बना रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है। सब कम्युनिटी को आप दावत देते हैं, और जितनी तंजीमात हैं सब आती हैं, और समाजी और मजहबी स्कॉलर भी सब आते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जो सिटी काउंसलर और जो रीजन में कामयाब कार्यवाही लेते हुए हैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब मिल के हम इनका साथ देंगे और ये अच्छा काम करें। बहुत शुक्रिया। कायद-ए-आज़म ने जो फरमाया था कि ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, हम सबको इन 3 अल्फाज पे गौर करना चाहिए और उनके अफकार के ऊपर उनको समझना भी चाहिए और उनके ऊपर चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। और ऐसा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वाकई सच है कि आपने हमेशा पिछले 5 साल से मैं तो देख रही हूँ, आप इतनी खूबसूरती से ये दिन सेलिब्रेट करते हैं और दिल खुश हो जाता है हमेशा। लेकिन कायद-ए-आज़म का भी हमेशा यही पैगाम था, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, इनको हमेशा अपने साथ लगा के रखें, अपने वतन के साथ दयानतदारी के साथ काम करें। और उन्हीं के लिए मैं एक शेर बोलूँगी कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पे। शुक्रिया। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। सबसे पहले राय साहब, आपकी और आपकी टीम को मुबारकबाद कि आप एक तसलसल के साथ इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। तो आप सबको आज कायद-ए-आज़म का जो बर्थडे है वो मुबारक हो। तो मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से जितने भी हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस वो कम्युनिटी में कामयाब हुए या रीजन में भी हमारे एक साथी कामयाब हुए, तो सबको मुबारकबाद। जैसे सब भी साथियों ने बात की है कि चैलेंजेस हैं और फ्यूचर में मुसलमानों के लिए स्पेशली बड़े चैलेंजेस हैं इस्लामोफोबिया के हवाले से। तो हमें कायद-ए-आज़म की अगर हम लाइफ देखें तो वो एक ट्रू वो जमहूरी एक शख्स थे, उन्होंने वोट के ऊपर उनका था। तो हमें इस सोसाइटी के अंदर वोट डालना चाहिए। हम पहले से कुछ बेहतर हो, लेकिन अब कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो कुछ चेंज नहीं आएगी। जिस पार्टी में भी हम हैं हमें सपोर्ट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो लोग हैं उनको कामयाब होना चाहिए। तो जहाँ आज हम कायद-ए-आज़म के एट्रीब्यूट्स और उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, तो मैं जो समझता हूँ कि उनके कुछ अफकार और उनकी जो गाइडलाइंस हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उनको हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जैसे वो ईमानदार थे और वो सच बोलते थे, अगर इसमें भी हम एक चीज़ भी अपनी लाइफ में ले लें तो इस सोसाइटी के अंदर हम बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया राय साहब। बहुत कासिम, मैं आपसे गुजारिश करूँगा दोनों में ज़रा टाइम का ख्याल रखेंगे, बाकी सारे आ जाएंगे। लोगों ने अपने काम को अपनी अपनी जगह पे साफ है, बस जाना है। तो मैं कासिम आपसे शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब स्पीच तो कोई ख़ास तैयार नहीं की थी, लेकिन मैं सबसे पहले राय साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहता कम्युनिटी फोरम का कि आप हर साल माशाल्लाह ये गैदरिंग रखते हैं और हमेशा मोहम्मद अली जना की बर्थडे याद रखते हैं। और इस बात का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आप हम सबको बुलाते हैं और हम ये मनाते हैं। आज जो जिस वजह से हम इधर आए हुए हैं वो है बर्थडे मोहम्मद अली जना की, जिनको प्यार से हम कहते हैं कैद-ए-आज़म। कैद-ए-आज़म जो थे उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचा, एक ख्वाब नहीं सोचा कि हमें बस अपना एक मुल्क चाहिए। उन्होंने कहा था कि इस मुल्क जो होगा ये एक वाहिद मुल्क होगा जहाँ इसकी कोई वैल्यूज़ होंगी, ऐसी वैल्यूज़ कि जहाँ सारे जो होंगे पाकिस्तानी होंगे, हम उनका बैकग्राउंड नहीं देखेंगे, क्या दीन है उनका, क्या ज़ात है,
क्या रेस है, क्या कुछ है, नहीं, इन सबको इक्वल राइट्स दी जाएंगी। और उस ज़माने में ये एक वाहिद मुल्क था जहाँ इन्होंने ये बात की थी। उस वक्त दूसरे ममालिक में ये बात नहीं देखी जाती थी। उधर होता था किंग होते थे, प्रीस्ट होते थे, उनका अपना एक निज़ाम होता था, लेकिन वक्त के साथ इन्होंने भी ये वैल्यूज़ अपना ली। अगर आज हम डेनमार्क को देखेंगे तो ये वैल्यूज़ डेनमार्क में भी पाई जाती हैं, लेकिन अफसोसनाक बात ये है कि ये वैल्यूज़ डेनमार्क से भी आस्ता आस्ता ख़त्म हो रही है। जिस तरीके से ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि हम गैर मुल्की हैं, हमें वो हकूक़ नहीं मिलने चाहिए जो होने चाहिए। जो फ्लुक्टिंग आते हैं उनको कोई और स्टेटस देना चाहिए। तो मैं बस इतनी सी बात कहूँगा कि जो हमारे प्यारे भाई और बहन जो इलेक्टेड हुए हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आपने ये जो वैल्यूज़ हैं, आपने इनके लिए फ़ाइट करनी है, ये कायम रखना है डेनमार्क में भी। और अगर आपको कोई कहते हैं कि आप गैर मुल्की होके इस पे कैसे फ़ाइट कर सकते हैं, तो आप उनको कहें कि सबसे पहले वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ हम पाकिस्तानियों ने सोचे थे, हमने पहले इसका ख़्वाब देखा था। एज अ पाकिस्तानी, एज अ डेनिश, हम इन वैल्यू के लिए लड़ेंगे और करारते रहेंगे। शुक्रिया। राय साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हम सब को फिर दोबारा इकट्ठा किया। और हमेशा से ये दिन आप जो है ना बड़े अच्छे तरीके से मनाते हैं, पूरी कम्युनिटी को बुलाते हैं और उनके मसले मसाइल उनकी आवाज़ भी बनते हैं। और दूसरा, सब भाइयों को मैं मुबारकबाद पेश करूँगा जो डेनिश सियासत में कामयाब हुए। और मैं दुआ भी करता हूँ कि हमारे आगे जाके वो हमारे मसाइल हल करने के लिए जो हमारे बाजू भी बढ़ेंगे। और इंशाल्लाह जैसे बात हो रही है कि पाकिस्तान डेनिश सियासत में अभी जो है ना चेंजिंग आ रही है कि मुसलमानों के खिलाफ वो मुसलमान नहीं होना चाहिए, तो मैं समझता कोई ऐसी बात नहीं है, हमें कोई इतना फिक्र करने वाली बात नहीं है। क्योंकि आप देख लें कि जब हमारे बच्चे जवान हो रहे थे, हमारी तो अब 3 नस्लें जा रही है, 4थी नस्ल जो है ना आ रही है। तो जब शुरू में ऐसे बात होती थी कि कोई मोहम्मद नाम होता था या अहमद नाम होता था, तो कोई देते तो दरख्वास्त किसी कंपनी में देते थे काम के लिए, तो वो छोड़ देते थे, उनको पीछे कर देते थे। और अब देख लें कि इनकी मजबूरी बन गई है कि हमारे बच्चों को हर जगह में वो काम दे रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चों में इतनी अहलियत है, हमारे बच्चे इतने इनमें टैलेंट है कि वो खुद इस जोर पे उन्होंने बनवाया है कि हमारे बगैर इन कंपनियों में काम नहीं चल सकता। तो वो काम जो कंपनियां देखती हैं कि लायक आदमी है वो काम देती है। तो इंशाल्लाह हमें भी हमारे सियासतदान जो कामयाब हुए हैं, मैं समझता हूँ कि अपनी अहलियत के मुताबिक अपनी सोच और समझ और अच्छी पाकिस्तानी जो है ना कौम को साथ लेके चलने की जो बात है वो लेके चले, अपना अच्छा किरदार अदा करें। और डेनिश में इंशाल्लाह आपको स्पेस मिलेगी और आप अपना किरदार अदा करें। नहीं कि मुसलमान होना कोई ऐसी बात नहीं है, दुनिया में कितने मुसलमान हैं, इतनी अच्छी कामयाब जगह पे हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये डेनमार्क एक अच्छा पुरस्कून मुल्क है। हमें कोई अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह हमारे ये आगे जो है ना रास्ते बहुत आसान होंगे, क्योंकि जब हमारे बच्चे इनमें जो है ना इन दोस्तों के साथ मिलजुल जाएंगे तो कोई ऐसी बात नहीं होगी कि वो जो बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि जो फारनों को निकालने वाली बात कर रहे हैं वो क्रिमिनल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी कम्युनिटी आप देख लें, हमारा किरदार ये साफ है, हमने मेहनत की है, हमारे बाप ने 1965 से लेके मेहनत करके ये डेनमार्क में अपना किरदार अदा किया है। तो वो उनकी आप देख लें, हम भी इसी तरह से ज़ात है, कोई ऐसा बात नहीं है। मुझे आज तक मैं 45 साल हो गया, मुझे तो किसी जगह की कोई परेशानी पैदा नहीं हुई। तो हम अपना किरदार अदा करें, क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के दिन के हवाले से ये बात है कि उन्होंने भी कोशिशें की, उनके आगे भी मुश्किलात पैदा होती रही हैं, तो उन्होंने अपने काफ़ी टाइटल आपने नाम किया। तो एक टाइटल वो उनका था कि जब एक बहुत बड़ा कट था तो उधर कुछ एक बुजुर्ग से पूछा किसी के कायदे आज़म साहब जो बात कर रहे हैं तो वो आपकी समझ में भी आ रही है, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मुझे ये पता है कि जो ये बात कर रहे हैं ना वो सच्ची बात होगी। इस तरह से हमें अपना किरदार साफ करना है और अपने किरदार की खुद आपने देखना है कि हमने अपना किरदार किस तरीके से जो है ना पेश करना है इनके। तो इंशाल्लाह हमारा आगे फ्यूचर को इस तरह से नहीं है, कोई अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने राजा साहब आपने फिर से हम सबको इकट्ठा किया। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब हम एक ऐसे माहौल में, ऐसे ग्रुप में इकट्ठे होते हैं जहाँ पे औरत और मर्द सब इकट्ठे होते हैं। जब हम कायदे आज़म से बात करते हैं तो उनकी जो सबसे जो मैं कहती हूँ जो मेरी ज़रूरी बात उन्होंने की है वो ये है कि औरत जो है सिर्फ घर के लिए नहीं है, वो डेमोक्रेसी के लिए भी है और सोसाइटी के लिए भी है।
और हम जहाँ भी चलेंगे, हम जो अपनी सोसाइटी को आगे चलाना है उसमें औरत और मर्द दोनों की ज़रूरत है। तो अगर थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि अभी जैसे लेटली हमारे जो इलेक्शन चले हैं, तो मैं उस चीज़ में ये एक चीज़ मिस की है कि हमारा कोई ऐसा कोई सोसाइटी नहीं है जिन्होंने ऐसा मुनक्किद किया हो प्रोग्राम जहाँ पे जितने सब लोग खड़े थे, पॉलिटिशियंस, औरत मर्द सब प्रेजेंटेड होते। इस चीज़ के लिए मैं कहूँगी कि आइंदा के लिए इस चीज़ को गौर करना चाहिए, क्योंकि आगे जब हमने जो हमारे मसले आ रहे हैं, जो हमारी औरतों के लिए मसले हैं, जो हमारे घरों के लिए, बच्चों के लिए मसले हैं, वो जो है उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मैं समझती हूँ कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम सबको लेकर चलें, सब इकट्ठा लेकर चलें, क्योंकि जितने लोग हम होएंगे कम्यून में, पॉलिटिक्स में, इतने लोग हम अंदर से सबके लिए काम कर सकते हैं और हमारी ज़्यादा पावर होगी। जैसे कि लुबना जी भी बोल रही हैं कि आजकल जो हर तीसरा डेनिश है वो ये चाहता है कि मुसलमान नहीं होना चाहिए, और वो उसमें ये कैटेगरी नहीं है कि वो पाकिस्तानी हो या तुर्की हो या कुछ भी हो, मुसलमान की बात है। तो इस चीज़ का एक परेशान कन बात है, और इसके लिए हमें आगे काम करना चाहिए। और ख़ास कर मैं समझती हूँ कि जो हमारे मसाजिद हैं इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तो आइंदा मैं ये कहूँगी कि इस चीज़ पे सब काम करें, वोट करें, और जो है हमारी एम्बेसी भी आज प्रेजेंटेड है, ये भी देखें कि हम आप या ऐसे पाकिस्तानी एम्बेसी एज ए रिप्रेजेंटेटिव इस सोसाइटी में क्या कर सकते हैं, क्या रोल प्ले कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसके साथ आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा। आप सब तो माशाल्लाह आप सब ने इतनी अच्छी बातें की। मैं अब उतराऊँ तो अच्छा नहीं लगता कि आपने बहुत अच्छी बातें की सब। खासकर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आप इतना मुश्किल काम है ये इकट्ठा करना, जो आपने इकट्ठा किया, आपको मुबारक हो। और ख़ासकर जो डेनिश में जो काउंसलर इधर सियासत में कामयाब हो, मैं उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद कि उन्होंने आगे चल के ये काम करने हैं सारे में। आप कोशिश करें कि अब इस दफ़ा अगर 15 या 12 कामयाब हुए, अभी इलेक्शन में 24 हुए, 50 हुए। अब सुना है ये मीर साहब के दावे, इन्होंने कहा कि हम ऑलमोस्ट 2000 वोट, 1000 पर 1000 वोट ही हुआ। कितनी बदकिस्मती, हमें वोट डालना चाहिए और डेनिश सियासत। और बाकी माशाल्लाह कायद आज़म के अंदर माशाल्लाह सब ने बहुत अच्छा जो अल्फाज इस्तेमाल किए। तो अल्लाह ताला हमें ज़मान में रखे और हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करे। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नायब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले पूरी कम्युनिटी की तरफ से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 149वीं सालगिरह पे सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। और उनके जो फरमात हैं उसके ऊपर हमें सबको गौर फिक्र करना चाहिए। हम यहाँ पे माशाल्लाह तकरीरें भी करते हैं, हर साल इकट्ठे भी होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अमल हमारा ज़ीरो है, हमें अमल करना चाहिए। और उसके साथ ही मैं, क्योंकि मुख्तसर टाइम है, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, और तमाम आप को मेरी तरफ से बहुत बहुत डे की तरफ से मुबारक हो। और जैसा आप सबको बताया कि पाकिस्तान जो है वो ऐसे नहीं मिला, उसके लिए बहुत सी कुर्बानी दी गई है, और लाखों बंदों की शहादत उसमें मौजूद है, और लाखों बंदों का खून वहाँ पर है। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने मुल्क का इज़्ज़त, प्यार, मोहब्बत और जज्बा जो है उसको कायम रखें, और नेगेटिव जो सोच है उसको प्लीज़ आप पॉजिटिव में लेके आएँ। और बाकी मैं डेनिश सियासत करता हूँ, और जिस तरह मेरे दोस्तों ने ये कहा है कि बिल्कुल ही 2 जगह हैं जहाँ पे हम सबको होना बड़ा ज़रूरी है, एक पार्लियामेंट और एक कम्यून का होता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने कोई अपनी चीज़ मनवानी है और उसके ऊपर कैम रहना, या अपने बच्चों का फ्यूचर अगर आपने इसको सेव करना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो कैंडिडेट खड़े होते हैं फंक्शन के लिए, उनको आप भरपूर तो सपोर्ट करें, और जो कम्यून के अंदर होते हैं उनको सपोर्ट करें। तो मैं ये कहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सब भाई को अस्सलाम वालेकुम। जायद साहब, आपने 25 दिसंबर के हवाले से ये प्रोग्राम है, तो कायद आज़म डे का हम डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जायद साहब हर साल ये जो दिन है इसको सेलिब्रेट करते हैं। और ख़ास तौर पे एक जो सबसे अच्छी बात है
وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاکستانی ڈنمارک میں ہیں ان میں جو ایکٹیو لوگ ہیں، نمائندے ہیں، تنظیمات ہیں، سیاسی نمائندے ہیں، ان کو ایک ہی چھت کے تلے ایک جگہ پہ انہوں نے اکٹھا کیا، جس کی اشد ضرورت ہے. اور ابھی جو سارے بھائی تھوڑا ذکر کر رہے تھے، وہ میری بھی یہ دل میں بات تھی کہ یہ میں ضرور بات کروں، آپ سے ریکویسٹ کروں، سب بھائیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے. اور یہ کافی دنوں سے جو ہے نا ہم آپس میں بھی بیٹھ کے ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ جو ڈنمارک کے حالات ہیں نا، وہ آنے والا ٹائم کافی مشکل آ رہا ہے. اور ہمیں یہ جو ہم خواب غفلت میں ہیں اس سے نکلیں، کیونکہ پہلے والے حالات نہیں رہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اور ہماری کوئی تیاری نہیں. اور جو سب سے جو ایک چیز میں اپیل کر رہا ہوں کہ ہماری ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلمان اور غیر ملکی، جو ہمارا جو ڈینش نیشنل میڈیا، اس پہ ہماری کوئی نمائندگی نہیں ہے. وہ یک طرفہ ہمارے بارے میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں، غلط باتیں کر رہے ہیں، اور ہماری طرف سے آگے سے کوئی بندہ ڈیفینڈ کرنے والا نہیں ہے. وہ جس طرح کا چاہ رہے ہیں ہمارے بارے، غلط مسلمانوں کے بارے میں، غیر ملکیوں کے بارے میں بہت زیادہ سخت باتیں کر رہے ہیں. اور اس ہمارے موقف کو پیش کرنے کے لیے، ہماری نمائندگی کرنے کے لیے کوئی، آپ دیکھیں میڈیا میں نیشنل جو ڈینش میڈیا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس میں ہماری کوئی نمائندگی نہیں ہو رہی. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، یہ ہمارے میں گیپ ہے کہ ہم اپنے جو ینگ بچے ہیں ان کو سپورٹ کریں، ان کو آگے لے کے آئیں. اور اس میں ایک تو ہے کہ ہماری نمائندگی ہو، تو دوسری بات یہ ہے کہ ہماری پازیٹیو نمائندگی ہو، جس میں وہ بچے جو جا کے ڈیبیٹ میں حصہ لیں ان کو ہم انکریج کریں، وہ ہمارا پازیٹیو پکچر ہے، ہمارا پازیٹیو سائڈ ہے، وہ پیش کریں. نہ کہ ہمیں ایسے نمائندوں کی ضرورت نہیں ہے ڈنمارک میں نیشنل پالیٹکس میں جو ایسی باتیں کریں جس سے ہمارے اور ڈینش کمیونٹی میں جو فاصلے ہیں وہ زیادہ ہوں. ہمیں اس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے، اس طرح کے بچوں کی ضرورت ہے ڈینش پالیٹکس میں، جو برج بنے ڈینش کمیونٹی میں اور ہمیں. وہ اس طرح کی ڈیبیٹس کریں کہ جس سے ہمارے جو فاصلے ہیں ڈینش کمیونٹی میں، ڈینش سوسائٹی میں، اور ہمارے مسلمانوں میں، غیر ملکیوں میں، وہ فاصلے کم ہوں. ہم نے ان کو جا کے اس طرح کا نمائندہ نہیں بھیجنا میڈیا پہ کہ وہ اس طرح کی بات کر دیں کہ وہ آگے سے اگر تھوڑا اگریسو ہے تو وہ اور اگریسو ہو. ہم نے ان کو اگریسو نہیں کرنا، ہم نے اپنا موقف پازیٹیو طریقے سے اور اچھے طریقے سے پیش کرنا ہے. تو یہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں. میں نے لاسٹ ٹائم بھی ایک جگہ پہ بیٹھے تھے تو بات جو ہمارے امبیسڈر صاحب ہیں ان سے کی ہے. تو یہ ایک آپ نے بڑا اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ چلو ایک سارے جتنے بھی یہ لوگ ہیں، یہ پاکستان کمیونٹی کو آپ سب لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ نمائندے ہیں. آپ لوگوں کا اپنی جتنے بھی پاکستانی ان میں آپ کا اچھا خاصا سب لوگوں کا جو ہے وہ انفلوئنس ہے. تو ساتھ ساتھ ایک تو ہمیں ایک پلیٹ فارم، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں صرف باتیں کر کے کھانا کھا کے چلے نہیں جانا چاہیے. آنے والے حالات ہم پاکستان پالیٹکس میں ضرور کنٹریبیوشن کریں، لیکن ایک حد تک. ہمیں سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ ابھی ڈینش پالیٹکس میں ضرورت ہے. اور یہ اگر ہم نے کوئی اپنے جو ہمارے کی ادھر تھنک ٹینک ہے، آپ جیسے لوگ ہیں، یہ سارے ایک کوئی تھنک ٹینک بنے کوئی، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو ڈائریکشن دینی ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو اچھی پازیٹیو ڈائریکشن نہیں دیں گے، ایک تو ان کو آگے لانا ہے اور پھر ان کو ڈائریکشن بھی دینی ہے کہ وہ پازیٹیو ڈائریکشن ہو، جس سے ہمارے اور ڈینش سوسائٹی میں جو یہ ابھی کلیش چل رہا ہے، جو بہت زیادہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ 1-2 مہینے میں جب الیکشن ہے تو یہ اور تیز ہو جائے گا. تو پلیز اس بارے میں آپ لوگ، میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو آپ سنجیدہ لوگ ہیں، جو آپ ذمہ دار لوگ ہیں، یہ بیٹھیں آپس میں مل بیٹھ کے. تو اس کے لیے کوئی لائم کیا کریں جو ہمارا ڈینش سوسائٹی میں جو ہماری پریشانیاں ہیں، اس میں ہم کس طرح اس کو فیس کریں گے، کس طرح ان پریشانیوں کو کم اوور کریں گے. تھینک یو، بہت بہت شکریہ.
مطلب جو چیز میں کہنا چاہتا تھا وہ لبنہ صاحبہ نے جو کہی، اور وہی یہاں ابھی بابا صاحب نے بھی اسی پہ زور دیا۔ میں سوشل میڈیا پہ لکھتا ہوں اور کافی زیادہ لکھتا ہوں، اور پاکستان کے حوالے سے یا مسلمز کے حوالے سے اس وقت سوشل میڈیا پہ بڑی زیادہ ایک ڈیبیٹ ہے، ایک ہیٹ اور وہ جو ساری چیزیں آ رہی ہیں جس سے پھر وہ ٹرانسفر ہو رہی ہیں، جو یہ کہہ رہی تھی کہ یہاں جو دینش میڈیا ہے یا مسلمز کی طرف ہیٹ آ رہا ہے۔ میں گیا تھا، ایک تقریب کی تھی غالباً جب سارے کونسلرز بننے سے پہلے یہ سارے اکٹھے ہوئے تھے، وہاں جب سارے تقریر کر رہے تھے تو مجھے تھوڑا سا سوری جو لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں جو کونسلرز تھے، لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ سارے فلسطین اور غزہ اور اس طرح کے جو بہت سارے ایسے سینسٹیو ٹاپکس تھے ان پہ تو بات کر رہے تھے، لیکن جو لوکل ٹاپکس تھے، مطلب یہ لوکل الیکشنز تھے نا، یہ نیشنل لیول الیکشنز نہیں تھے، اس پہ بہت کم بات ہو رہی۔ تو جو ایک چیز ہے، جو یہ جو ریئیکشن آ رہا ہے یہ خوف ہے، اور وہ خوف اس وجہ سے ہے کہ ہم انہیں شاید یہ لگتا ہے کہ ہم اس سوسائٹی کا حصہ نہیں بلکہ ہم کوئی الگ ہے۔ تو جو چیز کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے پولیٹیشنز جب بات کرتے ہیں وہ یہ کریں کہ بھئی ہم اس سوسائٹی کا حصہ ہیں، ہمارے بچوں کا، اور ہماری جو پہلے لوگ تھے جو گیسٹ ورکر آئے تھے، جو سیکنڈ اور تھرڈ جنریشنز ہیں، ان کا ڈنمارک کی تعمیر میں بڑا حصہ ہے آپ کے، اور ہم ایک بڑا ایک کنسٹرکٹیو پارٹ ہیں۔ یہ ایک چھوٹا ملک ہے اور ان کے خوف بڑے ہیں، اور ہم نے ان کو خوف نہیں دلانا بلکہ بتانا کہ ہم آپ کا حصہ ہیں۔ تو یہ سینسٹیو چیزیں ہیں، تھوڑی ہمیں خود بھی اپنی اویئرنیس کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر سوسائٹی کے کچھ سینسٹیو ہیں، جیسے ہمارے ملک میں ہماری سوسائٹی کے کچھ سینسٹیو ایشوز ہیں جن پہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیتے بات کرنے کی، ان کے بھی ہیں، اور ان کو ٹچ کرنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا پہ جو مشتعل کرنے والی چیزیں لوگ ہمیں بتاتے ہیں، مسلمز ہیں بہت سارے، وہ جو شدت پسندی سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ہم نے کہنی ہے یا نہیں کہنی، اور اس کے کہنے سے پھر باقی مسلم مطلب پھر وہ لاز بنتے ہیں جس کے پھر ہٹانے کے لیے بڑی لمبی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ تو بس اتنی چھوٹی سی گزارش ہے کہ جب بھی بات کریں، ہمارے پولیٹیشنز جب بات کریں، ان کے لیے تھریٹ نہ بنے، بلکہ یہ ہمیشہ یہ بات کریں کہ ہم کتنا کنٹریبیوٹ کریں اور ہمارے بچے کتنا اور زیادہ کریں گے۔ ان کو بڑے مسائل ہیں اس حوالے سے، یہ باہر سے لوگوں کو منگوانا پڑتا ہے، تو ہمارے بچے یا مسلمس کے بچے جو ہیں وہ بتائیں کہ یہ آپ کی سوسائٹی کا ایک حسن ہے، یہ آپ کی سوسائٹی کا ایک حصہ ہے، اور ان کی وجہ سے آپ کی سوسائٹی میں ڈائیورسٹی آئی ہے۔ اور جب بھی دیکھیں ان کے کانسٹیٹیوشن کو، ان کی ان چیزوں کو بڑا غور سے دیکھیں اور اسی میں سے رستہ نکالیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم جناب، تمام بھائیوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی کاوشوں کو، ان کی سیاست کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ریڈیو آپ کی آواز کے عالی نال راجہ غفور صاحب نے یہ جو محفل بہت خوبصورت سجائی ہے، یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی تنظیمیں کوپن ہیگن ڈنمارک میں ہیں، ان کو بھی بانی پاکستان کا جب یہ موقع آتا ہے تو اس موقع پر چاہے 10 آدمی ہو یا 1000 آدمی ہو، انہیں بھی خراج تحسین پیش کرنے کے لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایسی محفل سجانی چاہیے۔ سماج کے دن کے بعد بسم اللہ، میں صاحب نے بہت اچھی تقریر کی ہے۔ میں ان کو جانتا ہوں جب یہ سائیکل پہ اخبار دیتے تھے، جہاں پہ اس وقت جنگ نہیں آتی تھی، تو ان کی محنت ہے، انہیں بڑا کام کیا ہے، کتنی جذباتی ہیں، ذرا ہی کر رہے ہیں۔ اس طرح ہم جو بات آج کر رہے ہیں، مقصد یہ ہے، جیسے سکندر صاحب کیا بات کر رہے ہیں، یہ سیاسی نہیں ہے، کسی کی بھی ایسے آپ میں کریں، لیکن جس طرح وہ بیان دیتے ہیں میں اس پہ سوال نہیں کرتا۔ ہم کون بنانا چاہتے ہیں، ہم ووٹ لینے کے لیے بیان دیتے ہیں، ووٹ آ جاتے ہیں، 3000 آ جائے گا، لیکن اس کا رزلٹ کیا ہے؟ نفرت۔ ہم اس میں نہیں اتفاق کرتے آپ کا ہیرو ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں اپنی طرف سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں پیار محبت سے ڈنمارک کیا آپ کا ملک ہے، پاکستان میں سیاست کرو، پاکستان کی کرو، آپ بھول جاؤ کہ جیسے کہ یہ آپ کا حق ہے، عمران کو ووٹ دے، نواز شریف کو دے، لیکن سیاست آپ یہاں کریں، یہ ہمارا ملک ہے، بچوں کا ملک، بچوں کا ملک ہے، زندہ باد۔ صاحب آ گئے، یہ جو نہیں، میں نے تو مثال دی ہے کہ ممبر پارلیمنٹ ہوں، کیونکہ انہوں نے بیان ایسے دیے، انہوں نے ووٹ لیے، کچھ ہے، کوئی دوپٹہ پہن لیتا ہے فلسطین کا، کہتا ہے میں مسلمان ہوں، مجھے افسوس ہے ان کے ساتھ جو ہوتا ہے، لیکن پہلے اپنے ملک کا، یہ آپ کا ملک ہے، آپ جذباتی ہو کہ پاکستان بھی زندہ باد، ڈنمارک بھی زندہ باد، یہ بچوں کا ملک ہے۔
اس پہ تھوڑا سا غور کریں وہ وقت کام ہے آئندہ صرف یہ ہے کہ پاکستانی سوسائٹی کی وجہ سے بھی ہے پلیز اب یہ تنظیمیں بنانے جو ہے نا پیپل پارٹی میرے دوست ہیں اپنا قریشی صاحب اپنا میرے بھائی ہیں شوکت صاحب یہ پھر بھی لے آتے ہیں جی وہاں پاکستان کی یہ چھوڑے صرف پاکستانی بنے میں آپ بار یہی کہتا ہوں لیکن اثر نہیں ہے میں 5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں سب پاکستانی پلیز پاکستانی بنے یہ چھوڑ دیں پیپل پارٹی یہ وہ پاکستان میں اگر شوق ہے جائیں پاکستان شراکت کریں میرے جاننے والے ہیں پاکستان میں میں جا کے کہتا ہوں کہ یہاں میں پلیز آج صرف بہت اچھے پاکستانی لیکن ایک خاص کر پاکستان کمیونٹی فورم کے چیئرمین کو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور جیسے آپ ہر سال ہم سب کو بلاتے ہیں پھر آج کا جو خاص دن ہے یہ مجھے یہ ریمائنڈ کرتا ہے کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں پاکستانی ہو کہ ہمارا ایسے ایک لیڈر ہے جیسے قائد اعظم کے ہم جو فگر تھے بات یہ ہے کہ یہ نہ صرف ہمارے لیے خوش قسمتی ہے لیکن جتنے بھی لوگ کہ ہم جنہوں نے ایکسپیرینس کیا ایسے ایک گریٹ لیڈر کو اس بات کی مجھے خوشی ہے کہ وہ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں کیونکہ وہ ایسے ایک ویژنری آدمی تھے جہاں آپ جس بھی جگہ جائیں دنیا میں تو آپ وہاں سے آپ انسپریشن لے سکتے ہیں میں ایک چھوٹا سا پیسیج تھوڑا سا آپ لوگوں کو سنانا چاہوں گا جس کو میں کافی زیادہ انسپائر ہوا ہوں اور یہ انہوں نے پیسیج کیا میں پاکستان کے انڈیپینڈنس سے 3 دن پہلے انہوں نے کیا اناؤنس کیا تھا تو انہوں نے یہ کہا ہے You are free to go to your temples. You are free to go to your mosque or any other place of worship in the state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed. That has nothing to do with the business of the states. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہے منورٹی ہو یا آپ میجورٹی کے حصہ ہو آپ کے لیے ایک جگہ ہے پاکستان میں آپ خود دیکھیں ایک اسلامک ریپبلک میں اور اس وقت جہاں پارٹیشن کی اتنے قتل و غاری ہو رہی تھی کہ اب اس سچویشن میں آپ لوگوں کو ایک ایسے ویژن دے رہے تھے آزادی کا تو یہ میرے لیے کافی انسپریشن والی بات ہے اور میری کوشش یہ ہے کہ ہم جتنے بھی پولیٹیکل ایکٹیو کینڈیڈیٹس لوگ الیکٹڈ لوگ ہیں یہاں ہم اس چیز کو انسپائر لے کے ہم اس پہ کام کریں ڈینش سوسائٹی میں بہت شکریہ بات ہے میں کہہ رہا تھا آپ بھی سن لیں تاکہ آپ لوگوں نے آگے جو ہے یہ کرنا ہے میں نے بہت سی باتیں سنی ہیں اور اردو میری چوتھی زبان ہے سو یا ایک سو سو میں ڈینش میں بول سکتا ہوں Jeg er blevet genvalgt og sidder i flertal nu og er formand for Erhvervs- og Arbejdsudvalget. Og vi har fokus på integration, og vi har fokus på beskæftigelse. Og det er det, jeg kommer til at arbejde med. Men jeg repræsenterer alle borgere. Jeg repræsenterer ikke kun mine vælgere. Jeg repræsenterer alle danskere, ukrainere, pakistanere, inder, nepaleser. Og jeg prøver at gøre det bedste for dem ud fra de overbevisninger, jeg har og mit parti har. Pakistan, det er et festdag for pakistanere i dag. Derfor vil jeg også lige sætte ord på det. Qaida er altså en inspiration for mig, fordi han var veluddannet, han var visionær, han gik ind for demokrati allerede lang tid før mange andre muslimer gjorde det. Så derfor så er han også, jeg er inspireret af ham også. Udover det så har jeg tilknytning til Pakistan, selvom jeg ikke er pakistansk statsborger, så er min kone pakistaner, og min farfar har også kæmpet 2 krige for Pakistan. Derudover så er der også andre inspirationer i Pakistan for mig. Netop på grund af den land Pakistan, de kender blev, så fik vi verdens første kvindelige leder, Benazir Bhutto, som også er en inspiration for mig. For at vende tilbage til Klostrup og kommunalpolitik, og generelt det vi snakker om i dag, det her med os og dem. Jeg har det sådan, at jeg tager ud og møder danskere til forskellige arrangementer, om det er julefrokost eller noget andet. Så bliver jeg mødt med åbenhed, og vi skal også lære at møde dem med åbenhed. Vi skal ikke begynde at snakke om, jamen jeg er muslim, og derfor må jeg ikke det, og derfor skal I ikke det, og I må ikke sige det, og jeg skal ikke høre på det. Så skal I ikke være der. Når jeg er et sted, så er I der for fællesskabet, og I skal bidrage til fællesskabet. Vi skal ikke begynde at repræsentere jer selv på en dårlig måde, fordi det rammer ikke kun jer, det rammer flere af jeres borgere, og det rammer også jeres børn i fremtiden. Så have fokus på, at jeres børn de bliver integreret, de får sig en uddannelse, de klarer sig godt i livet den dag, I ikke er der mere.
Og det er også det, jeg selv prøver på. Det er, at alle dem, der er minoriteter her, de skal have et uddannelse, de skal have et godt liv, de skal være stå på deres eget ben. Så det er det, der skal være i fokus. Med hensyn til remigrering, det handler meget om folk, som kommer i en kategori, hvor de ikke i flere år har bidraget til samfundet, og de har også den der indstilling, at de ikke gider. Og dem, hvis du leder efter dem, så møder du dem også i nogle lukkede miljøer. Men der er også de der klarer sig rigtig godt og er velintegreret. Dem er der slet ikke noget at pege på. Og det er også det, du fornemmer, når du rent faktisk snakker med folk om remigrering. Jeg har så snakket med formand for Dansk Folkeparti her forleden dag om remigrering. Og han var også sådan, det er slet ikke dig, vi snakker om. Og det er heller ikke nogen af de der mennesker, der har taget sig en uddannelse eller er i gang med en uddannelse. Det er faktisk den der lukkede gruppe, du møder på Nørrebro eller de her ghettoområder, hvor de bare ikke kan tale dansk og gider ikke bidrage til samfundet. Det er ikke fordi min politik er det, men det er bare for at lige forstå, hvad er det, de siger. Men ja, det er det, jeg vil sige. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. جناب راجہ مسعود افسر صاحب، پریزیڈنٹ پاکستان کمیونٹی فورم، تمام پیارے پاکستانیوں، السلام علیکم۔ پہلے تو آپ سب کو آج کے دن کے حوالے سے آپ سب کو بہت بہت مبارکباد ہو۔ آج ہم یہاں پہ ویلیوز میں ایک چھوٹے سے حال میں جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں پہ اس شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں جس نے نہ صرف پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا، جس نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ وہ ایک قائد ہے، وہ ایک لیڈر ہے، اس لیے اسے قائد اعظم یعنی گریٹ لیڈر کا نام دیا گیا۔ قائد اعظم کے حوالے سے راجہ صاحب ہر سال پروگرام کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے اور یہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یہ ایسا پروگرام کرتے ہیں۔ ہماری پاکستانی جنریشن کو، ہمارے لوگوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں اور پاکستان کیوں بنا، کس نے بنایا اور اس کا مقصد کیا تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، یہاں پہ بہت ساری اچھی باتیں کی گئی ہیں، یہاں پہ کسی ایسی کوئی بات میں نہیں کر سکتا کہ جو میں اس میں کوئی اضافہ کر دوں یا کوئی ایسی بات، تمام بڑی زبردست باتیں ہوئی ہیں۔ مختصراً پیغام دینا تھا آج کے حوالے سے کہ آج کے دن کے حوالے سے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو اگر پڑھا جائے، دیکھا جائے تو he was the man of courage, he was the man of determination, he was the man of وہ اپنے وعدوں کا promises، اور اس پہ سب لوگ صرف مسلمان ہی نہیں، ہندو بھی، دوسری کمیونٹیز بھی اس پہ ٹرسٹ کرتے تھے کیونکہ وہ بات کا سچا تھا، وعدے کا سچا تھا۔ اور اس کے نزدیک زندگی میں آپ پڑھیں نا، ان کی جو ہے آپ پڑھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے، وہ بندہ اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرتا تھا۔ اس کے نزدیک فیملی پرائورٹی نہیں تھی۔ ہمارے آج کل جو مسائل ہیں، ہاف سے زیادہ پرابلم ہمارے کنٹری میں کیا ہے کہ ہماری جو ہے ہم اپنے عزیز و اقربا کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم فیملیز کا سوچتے ہیں، لیکن وہ بندہ جو تھا وہ اجتماعیت کا سوچتا تھا، وہ بندہ جو تھا پاکستان کی بات کرتا تھا، انسانیت کی بات کرتا تھا، انصاف کی بات کرتا تھا، اور سب کو ساتھ لے کے سب کو جو ہے وہ برابری کے حقوق دینے کی بات کرتا تھا۔ جہاں پہ منورٹیز کی بات ہوتی ہے، جیسا کہ ہم اس کنٹری میں منورٹیز ہیں، ابھی کچھ باتیں ہوئی ہیں، یہ ایک لمبا ڈیبیٹ ہے، اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ ہم اس کو کیسے، یہ جو ہمارے خلاف یہ جو پروپیگنڈا جاری ہے، اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ جو بھی ہم ابھی نئے الیکٹڈ ممبرز ہیں یا باقی لوگ بھی جو پالیٹیشین یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی اپنی پارٹیوں میں یہ بات کریں، اور کر بھی رہے ہیں لوگ، ہم اپنی اپنی پارٹیوں میں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو اسلام فوبیا پہ بات کی جا رہی ہے، یہ جو دوبارہ ری امیگریشن کی باتیں کی جا رہی ہیں، اگر ہم اس کو ایڈریس نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں، سب کچھ محسوس کر رہے ہیں کہ حالات اس وقت ٹھیک نہیں ہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حالات ٹھیک ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہا۔ تو جو حالات جا رہے ہیں، جس طرح جا رہے ہیں، ہمیں بالکل جو اپنا اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، جو لکھنے والا لکھاری ہے وہ لکھ کے اپنی بات کرے، جو کہیں پہ سنتا ہے بیٹھ کے وہ اپنا موقف بیان کرے۔ ہم کو فائٹ کی طرف نہیں جانا، ہمیں جو ہے وہ جو پرابلمز ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہوگا۔ ہمیں جو غلط فہمیاں ہیں، شاید بہت ساری باتیں جو ہیں، اور بلکہ ہیں وہ باتیں جو نہ ہی ہمارے ریلیجن میں ہیں، نہ ہی ہمارے کلچر میں ہیں، لیکن وہ مس کنسیپشن ہے، وہ غلط آگے بیان کی گئی ہیں یا جو بھی ہو رہی ہیں۔
या आगे फंक्शन का वेल आ रहा है, उसके लिए भी पॉइंट स्कोरिंग है, उसके लिए भी अपने मीडिया को जो है वो इंटरेक्ट करने के लिए बातें की जा रही हैं। हम जानते हैं साहब, इलेक्शन जब आता है तो जो पार्टीज लूज करने जा रही होती हैं वो अपना डैनिश वोट जो है वो अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी बातें करते हैं, लेकिन जो लोग हम उन पार्टियों में बैठे हैं, हमें चाहिए अपनी अपनी पार्टी में वो बात करें, और जो लिख रहे हैं लोग, हमारे लोग बड़ा अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो लोग लिखते हैं हम उसको इनकरेज भी करें। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, जो लोग अच्छा लिखते हैं, अगर हम उनको इनकरेज नहीं करेंगे तो शायद वो भी थोड़ा सा डिसर्ट होकर वो पीछे से थोड़ा हटना शुरू कर देते हैं, या उनको सपोर्ट करें, उनको जो है वो और उनमें एबिलिटी जो है वो सामने आए, तो हम मिलकर जो है वो बात करें। तो लंबा चौड़ा टाइम नहीं है, खाने का भी टाइम है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वो भी और दूसरी बातें होंगी। सब लोगों का यहाँ पे बैठना कम्युनिटी का ये खुशाइंद है, बड़ी अच्छी बात है। ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए, और भी गैदरिंग्स हैं, और जो डिबेट है, फंक्शन इलेक्शन आने वाले हैं, और कम्युनिटी के प्रोग्राम होंगे, उसमें डिटेल से बात होती रहती है और होती रहनी चाहिए। आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आप सब का आना एक यूनिटी की अलामत है, फेथ की अलामत है, डिसिप्लिन की अलामत है। तो यही कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अगर हम अपनी जिंदगी में इस जैसे कायद की कुछ चीजें अपनी अपनी जिंदगी में हम राइज करें। हम आगे पीछे बहुत कहते हैं कि फलां ठीक हो जाए, फलां ठीक हो जाए, सारे लोग ठीक हो जाएं, लेकिन मैं खुद 5 फुट का 6 फुट का मैं अपने आप को तब्दील करने के लिए तैयार नहीं। अगर हम सब अपने आप को अपने अंदर तब्दीली लाएंगे, हर इंसान अपने आप को चेंज करेगा। और मैं एक चलता फिरता पाकिस्तानी हूँ, हमारे बच्चे जो भी हैं, एनकंगेशून हैं, सारी हैं, जो भी हैं, जब हम बैठ जाते हैं तो जब हम पैगाम देते हैं, अगर हमारी अच्छी तरबियत होगी तो हम 4 पिलर होंगे। हमें देखने वाला ये कहेगा कि ये एक अच्छा सिटीजन है, बेशक पाकिस्तानी है, मुसलमान है, जो है इसकी एक अच्छी जो है वो तरबियत है, एक एटीट्यूड इसका अच्छा है। तो हम अपने अपने तरीके से कोशिश करें, इंशाल्लाह ये हमारा मुल्क है, ये भी हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, हमारा मुल्क है। तो जो भी गलतफहमी है हमने सबको जो है वो मिलकर दूर करनी है। तो इंशाल्लाह बुरे वक्त आते हैं, लेकिन तूफान आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसके सामने आपने अपने जो है वो प्लान बनाना है। तो इंशाल्लाह ये जो कड़ा वक्त है ये भी गुजर जाएगा। तो आज के दिन के हवाले से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का सुनने का, टाइम देने का। तो मैं इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। ने फरमाया मन ला यशकुरिन्नास ला यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं हो सकता। तो आप मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग, मुख्तलिफ सियासी समाजी मुख्तलिफ ग्रुपों से आप तशरीफ लाए हैं। हम शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं कि अल्लाह ने हमें कायद आज़म अच्छा लीडर अदा फरमाया, ये अल्लाह ने हम पे एहसान किया। तो जो एहसान फरामोश होता है उसकी न माशरे में इज्जत होती है, ना किसी भी इलाके में उसकी अच्छा समझ। आज इस एक छत तले हम सारे इकट्ठे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इकट्ठे हो सकते हैं अगर कोई इकट्ठा करना चाहे, ठीक है। हम एक आवाज पे आ सकते हैं सारे लोग, माशाल्लाह ये इत्तेफाक और इत्तेहाद की अलामत आज नजर आ रही है। दूसरी ये बात है कि अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था, ठीक है, और उस ख्वाब की तकमील और ताबीर जो है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बने। इसका ये भी मतलब है कि ख्वाब कोई भी देखे, अगर वो ख्वाब देखे खुद उसके उस तरीके से ताबीर नहीं ला सकता तो किसी दूसरे जिसमें ये अहलियत है उसको वो मामला दे दे। बहुत बहुत शुक्रिया जो तशरीफ लाए राजा वकूर साहब का, जिन्होंने ये आज एक महफिल रखी, और सबको कायद आज़म की जो है यौम विलादत मुबारक हो। उस हवाले से हम आज इकट्ठे हुए हैं और इसको सेलिब्रेट करें। बहुत सारी बातें हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई। मैं 2-4 चीज़ों पे खाली रोशनी डालना चाहूँगा। एक तो जो ये हमारे दोस्त राजा आमिर शहजाद ने बात की रिगार्डिंग के इस्लामोफोबिया के हवाले से, कि हमें मतलब उसको बिल्कुल हेड ऑन अगर हम लेंगे तो प्रॉब्ली हम उतनी स्पेस नहीं क्रिएट कर सकेंगे। हमें डेनिश जो कवानीन है, जिस तरह आमिर ने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे मुल्क में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर हमें कुछ कवानीन है लोकल, उनको मलूज़ पाते रखते हुए हमें जो है मतलब जो गैर मुस्लिम होंगे वो अपने लिए स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। और वो स्पेस हमने देखा है कि स्टेट की बड़ी जो है एक स्टेट का उस तरह का रिलीजियस नहीं है। मतलब स्टेट ने अभी आपने देखा होगा बड़ा सोशल मीडिया पे क्रिसमस का भी एक ट्री लगा है लाहौर में 40 मीटर्स 40 फीट्स, मतलब दैट इज पहली दफ़ा हुआ है कि कभी इस तरह। और चर्चेज में जाके सारी लीडरशिप रही है, उन्होंने ईसाई जो कम्युनिटी है पाकिस्तानियों के साथ सेलिब्रेट किया। हमने भी इसी तरह एम्बेसी में एक छोटी तकरीब रखी थी।
जिसमें तमाम जो हमारे पाकिस्तानी ईसाई कम्युनिटी से लोग हैं वो तशरीफ लाए। तो हम यहाँ पर इनके माशरे का एक माइनॉरिटी हैं, तो इन्हीं कवानीन को मतलब अगर हम और ये जनरली ये सारी चीज़ें वही फॉलो कर रहे हैं जो इस्लाम की रूह सिखाती है। अगर आप देखें इनमें झूठ में का आंसर नहीं है बिल्कुल भी, इनमें इंसानी हमदर्दी है। तो हमने इनमें कॉमनैलिटीज़ आइडेंटिफाई करनी है और वही सेल करनी है। और उसका एक तरीका ये है कि जिस तरह दोस्तों यहाँ जिक्र किया कि हम मीडिया के थ्रू भी हम लिखें, मजमून लिखते हैं मीडिया पे जाके। जो हमारे यंग लोग हैं जो अभी काउंसलर्स इलेक्ट हुए हैं, जो बड़ी अच्छी डेनिश बोलते हैं, वो बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म मतलब दे कैन कन्वे जो है हमारी सही जो है काफ़ी कर सकते हैं पाकिस्तानियों के, मुसलमानों की। तो एक तो ये बात थी। दूसरी बिफोर बगैर जी वैस साहब क्योंकि तशरीफ नहीं लाए, तो उनकी जो है उनकी तरफ से भी आप सबको जो है वो कायद-ए-आज़म डे मुबारक हो। उसके अलावा एक और मास्टर याकूब साहब ने बात की रिगार्डिंग नादरा कि नादरा का जो है क्या स्टेटस है। हमने ऑफिशियली किसी को भी कम्युनिकेट नहीं किया कि अभी हम नादरा का स्टैब्लिश कर रहे हैं या शुरू हो चुका है काम। ये पाइपलाइन में एक चीज़ है। जब हमारे पास अभी हमने ये दोनों क्योंकि हमारे पास अभी इम्पास का भी कोई बंदा नहीं है जो पासपोर्ट के थे। आपको अगर सबको पता होगा जो लास्ट जब रिटायर हुए हैं तो उनकी हमें रिप्लेसमेंट नहीं मिली। इंटरम में कर्नल साहब जो हैं वो इस चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन ये कि हम ऑलरेडी कंस्ट्रेंड है बहुत ज़्यादा। तो हमने ये दोनों चीज़ें जो हैं वो गुजारिश की हैं फॉरेन ऑफिस को भी, चेयरमैन नादरा को भी और DG इम्पास को भी कि अगर हमने नादरा का अगर सेटअप लगाना है तो हमें मैन पावर भी चाहिए है और हमें रिसोर्स भी चाहिए। हम ये नहीं चाहेंगे कि हम यहाँ पर अनाउंस कर दें और जो है उसके बाद हम सर्विस ना प्रोवाइड कर सकें। तो ये अभी इस स्टेज पे है, इसलिए नादरा का और हमें अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो आपके भी जो अपने अपने चैनल्स हैं मतलब उससे आप रेस कर सकते हैं अगर कोई जिसका भी कोई है ऑफिशियली, तो इट हैज़ बीन रेस वो तो एट द हाईएस्ट लेवल। और हमने उसमें हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर लिख के भेजी है कि क्या सिचुएशन है अभी राइट नाउ। क्योंकि अभी जो है विद द करंट रिसोर्सेज हम नादरा का सेटअप ना लगा सकते हैं और ना ही चला सकते हैं, जिसपे तो देयर इज नो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो एक की बात, बाकी उसके अलावा बड़ी अच्छी बातें हुई सब एंड बड़ी जी खुशी की बात है सारे इकट्ठे हुए हैं, डिफरेंट तंजीमों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमारे जो काउंसलर्स हैं उनकी जो जीते हैं इलेक्शन वो बड़ा इंकरेजिंग है। अगले साल इंशाल्लाह ताला हम जितना हमारे कम्युनिटी का साइज है और हुजम है और जितने एक्टिव हैं, आई होप ये पार्लियामेंट में भी ट्रांसलेट हो सके, ताकि हमारी एक तो प्रेसिंग इश्यूज हैं, एक जो कैटेगरी 5 वाला इशू है वो भी, लेकिन उससे पहले कैटेगरी 5 भी आप देखें इसका भी ताल्लुक किसी हद तक है जो इस्लामोफोबिया से रिलेटेड। वो डरते हैं कि गैर मुल्की आएंगे या मतलब वो आके हम पे या किसी तरीके से उसको मिसयूज करेंगे। तो एक उन्होंने वो एक बार लगा दी है कि ये किसी तरह इनको हम रिफ्यूज कर सकें या ना आ सकें। फिर भी लेकिन लोग आ रहे हैं, डॉक्टर्स हैं जो मतलब जिस तरह कर्नल साहब भी आए हैं हमारे, तो इस तरह काफ़ी सारे डॉक्टर्स जो पाकिस्तान से आए क्योंकि इनको रिक्वायरमेंट तो है लेबर की और स्किल्ड लेबर की काफ़ी ज़्यादा यहाँ नीड है। तो बस इसके साथ सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। जब से ये दिन हमने मनाना शुरू किया, डिजास्टर्स आए, सब कुछ किया, जो कुछ हुआ, ये हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं, बल्कि हमारे से कंधा ऊंचा करके हमारे साथ खड़े होते हैं। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जब भी हम दिन मनाते हैं कि हम सबसे बेहतर जो सबसे ऊंचे होकर खड़े हमारे साथ होते हैं और सारे आप लोग खड़े होते हैं। मैं जो सब आपसे करूँगा कि मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया बहुत बहुत जी, आप तशरीफ़ लाए, वक्त निकाला, और सबसे बड़ी बात है कि आप सब तशरीफ़ ले आए। तो बहुत कुछ कहा गया है और बड़े अच्छे अच्छे मुकर्रर थे, बड़े अच्छे दोस्त थे, स्पेशली यंगस्टर जो हमारे न्यूली काउंसलर ने बड़े अच्छे ख्यालात का इज़हार किया। और मेरे भाई और दोस्त चौधरी लियाकत साहब ने कहा कि पाकिस्तानी से बाहर निकलें और हम इससे ऊपर बढ़ के सोचें। सिर्फ पाकिस्तानियत से निकलें, वो तो हमारे रूट्स में है, वो तो ख़त्म नहीं होगा ना, लेकिन उससे ऊपर होके ना सियासत से, छोटी मोटी पॉलिटिक्स से या सोच से ऊपर निकलें, क्योंकि इधर ये हमारा मुल्क है। और दूसरा यही हम सब बरादरी भी हम ही है, हम सब बरादरी हैं, हम सब जो है ना एक कबीला, और इसी से हमने आगे कुछ रिप्रेजेंटेटिव भेजनी है। तो अगर ये कहेंगे कि हम इसको चौधरी को देंगे, राजा को नहीं देंगे, गुर्जर को देंगे, तो फिर डिवाइड एंड रूल वाले साहब हो। डेनिश सोच के सोचें और उससे एक हम कौम बने,
डेनमार्क हमारा मुल्क है, हमारे बच्चों का कम अज़ कम मुल्क है। और चौधरी साहब की बात में इत्तेफाक करता हूँ। हम वो है ना कि उससे एक नुमाया होने के लिए हम कोई कंट्रोवर्शियल ना करें, क्योंकि वी आर द टारगेट। तो बहरहाल इतना ही, और मैं ना तो मैं मुकर्रर हूँ ना मैं पॉलिटिशियन हूँ, खाना माड़ा मोटा बना लेता हूँ और ऑलवेज वेलकम है। जितने भी भाई हैं, कोई प्रोग्राम करना हो हमेशा मुझे याद यार मौला अपने फजलो करम से के मिजार मुबारक पे अपने फजलो करम की मजीद बरसात फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा। या इलाही उन्होंने जो मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कोशिशें की, उन कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और उनको इसका बेहतरीन सिला अता फरमा। या रहमान मौला हम सब दोस्तों को भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो अच्छे काम हैं उनको फॉलो करने की तौफीक अता फरमा। या इलाही जितने दोस्त आए दूर दराज से, कुर्बो जवार से, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अकीदत पेश करने के लिए आए, सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या इलाही उनके मज़ार मुबारक को जन्नत के बागों का बगीचा बना और अपने फजल करम की मज़ीद बरसात फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। फिक्स लेनी है अब आप देखते पीपल पार्टी का सदर मैं आपको चुका तो जो हो रहे खड़ाए तो बड़ी बात बाकी चीजें एक्टिव भी फिर
फोटो बनाइए कल्ले कल्ले गाने को सुनना आपकी आवाज मैं की फोटो बनाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਾਂਗਾ ਮਹਿਮਾਨ ਪੈਦਾ ਜੀ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਲੈ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੱਖ ਦੋ